नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Short notice inviting tender. Sealed tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from enlisted and bona fide and experienced contractors / firms / agency of Tripura. Serial number 1. Name of work: maintenance of SB camp, roofing, door, window inside Dhalai district at Ambassa PS complex under Ambassa Municipal Council during the year 2023-24. Location: Ambassa PS complex, Dhalai district. Estimated cost: 47,705. Earnest money: 1,193. Time allowed: 15 days. Serial number 2. Maintenance of SB camp, Dhalai district, Ambassa PS complex inside office room partition under Ambassa Municipal Council during the year 2023-24. Location: Ambassa PS complex, Dhalai district. Estimated cost: 50,817. Earnest money: 1,270. Time allowed: 15 days. A copy of the tender notice may be obtained on free of cost from office of the undersigned on or before 7th August 2023 on any working day during office hours. The closing date and time of the tender notice is 17:30 hours on 7th August 2023. Krishnendu Chakrabarti, IPS, DIGP, and SP, Tripura, Agartala. Short quotation. Sealed quotation is hereby invited to quote the rates both in figures and words in plain papers for supply of the following ambulance as per specification as below under West Tripura district up to 3 p.m. of 10th August 2023. Office hours and days only from the interested local authorized dealers. Quotation should be submitted in the office chamber of the undersigned on or before 10th August 2023 at 3 p.m. and it will be open on the same day at 4 p.m. if possible in presence of the bidders or his/her representatives if remain present. Serial number 1. Name of procurement: ambulance with all life support. Quantity 1 number.
Remarks: attested copy of valid dealer registration certificate, trade license, PAN card, PTC/STCC/GST clearance. The undersigned preserve the right to alter any portion of terms and condition and also cancel the same without assigning any reason at any time. Nodal Officer, Sub-Divisional Magistrate, Sadar West Tripura. Notice inviting e-tender. E-tender are hereby invited flex printing, and binding of books, etc. for the use of office of the District Magistrate and Collector, West Tripura up to the period of July 2024. Details in e-tender portal. The tender will be received through e-tendering from 1st August 2023 at 11 am to 11th August 2023 at 3 pm from the bidders and will be open on 11th August 2023 at 3:30 pm. If possible, details on website tripuratenders.gov.in and westtripura.nic.in. A. Roy, TCS GR1, Senior Deputy Magistrate, the DM and Collector, West Tripura District. Notice inviting e-tender. The Executive Engineer, RD Bishramganj Division, Bishramganj, Sipaijala District, Tripura, invites on behalf of the Governor of Tripura, percentage deed, 2-bid system e-tender from the eligible contractors/firms/agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/other state PWD up to 3 pm on 23 August 2023 for infrastructure development of Shonamura English Medium School, Sipaijala District under RD Bishramganj Division 2nd call. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website tripuratenders.gov.in. Pre-bid conference date 16th August 2023, time 11 am in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any inquiry, please contact by email to eerdbsg@gmail.com. Engineer Dibakar Shil, Executive Engineer, RD Bishramganj Division, Bishramganj, Sipaijala District, Tripura. The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh, Sipaijala District, Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites online percentage rate single bid from eligible bidders up to 15 hours, 10th August 2023 for R/MTC of RWS scheme in Sipaijala, providing and fixing of starter spare parrots and other electrical accessories, panel boat under Bishalgarh, Chorilam, Jampujala RD block and BMC area. For details, please visit tripuratenders.gov.in and etenders.gov.in/eprocure/app or contact with at the O/O, the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarification if any. Engineer A.B. Chaudhary, Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh.
Notification. In continuation of notification number F.14-336-3/TW/EDU/OTFS/2023-24 I/977/2023 regarding submission of online document for second installment of one-time financial support to ST student into the dedicated portal of OTFS. The date for uploading first year/second semester mark sheet of 2022-23 batch has been extended up to 7th August 2023. The link of the OTFS portal is available in the department website of department twd.tripura.gov.in. No date shall be extended further for the same purpose. Particulars. Application by all selected students of 2022-23 batch. Date of opening 11 a.m. of 17 July 2023. Extended date and time of closing 5 p.m. 7th August 2023. खुलुमखा आं खम्बारदे बोरमा नरक जतन नलाम सगो चिनी ताबुक सौदरानि kokborok koktamawo पुइलानो फाजिनायलायानो दिनैनि koktama bokrogrok सालो महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि फिरला चिबा आसाइमा साननो रगै एमबिबि चौमुनिनि महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि मांखौ खुम्बखा हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा मानजाखा हास्तिनि त्रिपुरा हामग्राय मन्त्री विकास देबर्मा एमसिनि मेयर दीपक मजुमदार एमसिनि कमिशनार शैलेश कुमार यादव काउन्सिलर रत्ना दत्त आकाशं पाइथागो केमनि खारिफायै दलाइ हांखरनि लंतराय बेलेबो खाक्सते पुलिसनि थानि सागबे दखा एनएलएफटी बिशमोहन ग्रुपनि खरक बा सिलाइ बाथाम तैनाय रक फियाबा करै बरकनि यागो कायसा सिलाइ बाथाम लाई थांनाय बिसि साथै ताल दक सकांगो ताताल खाtung मुं फुनुगै बरकनो एनएलएफटी बदलो तलांजाकमानि कक्तमा लोकजाकनानि फाइसिं ताबक रां पैसानि बागै दफानो फाननाय नेता रकनि हुइजाक दं मुंजामं पाइथागो बीजेपीनि बादायनाय रकनो बोदोनानि बागै सागबाय थांनो हास्तिनि लुकरकनो कयमं नारखा 2023 बिसुआ बक्सानगर आसुकथायो त्रिपुरा मथानि बादायनाय आबु खायरनिया
চাশালো হাসিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বেদেকনি সাকথার মুম্বাই সুপারি বাগানি দশরথ দেব ফলনগো খালাইজাখা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকীয় বাহাদুরনি ফিরলাচি বা আসাইমা শাল পান্ডা কেগ্রাওই পান্ডানো চেংসাওই রেখা হাসিনি ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মানজাখা টিআরপিসি চেয়ারপারসন পাতাল কয়না জমাতিয়া দেই এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মানো খবই কবন অজমার চাশালো মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি नि साकथार मुंबाई महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकीय बाहादुरनि फिरलाचि बा आसाइमा साननो रगै राजाखर आगुलिनि लाहारो खलाइजाखा रेली वहिंखा हासिनि तिप्रासा हामगाराय मन्त्री विकास देबरमानो खबै महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी नि रोंस्रोंनाय र চাশালো খুমুলং প্রেস ক্লাব ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস প্রেস এসোসিয়েশন তাই ত্রিপুরা ফটো মিডিয়া এসোসিয়েশন नि साकथान मुंबाई बो यासक जाखा महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकीय बाहादुरनि फिरलाचि बा आसाइमा साल महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकीय बाहादुरनि फिरलाचि बा आसाइमा सालनो रगै केक काटिं खलाइका खुमुलं प्रेस क्लाब नि आसुफां अंशुमय देबबर्मा Tabuk kok termasuk Roboy. চাশালো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকীয় বাহাদুরনি ফিরলাচি বা আসাইমা সান্ন রগৈ এমবিবি চমনিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকীয় বাহাদুরনি মাংথগো খুমবখা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা মানজাখা হাস্তিনি ত্রিপুরা হামকারাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এমসিনি মেয়র দীপক মজুমদার এমসিনি কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব কাউন্সিলর রত্না দত্ত আকাশং চাশালো হাস্তিনি বুবাগরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকীয় বাহাদুরনি ফিরলাচি বা আসাইমা সাল আবনি বাগৈ চাশালো হাস্তিনি দালবিদাল আমসাইও দালবিদাল মথানি লোয়াজি মুম্বাই খালাইজাখা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকীয় বাহাদুরনি ফিরলাচি বা আসাইমা সাল পান্ডা আবা হাইকেনো চাশালো আগরতলা মিউনিসিপাল কাউন্সিলনি সাকথার মুম্বাই খালাইজাখা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকীয় বাহাদুরনি ফিরলাচি বা আসাইমা সাল পান্ডা আসালো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকীয় বাহাদুরনি ফিরলাচি বা আসাইমা সালনো রগৈ এমবিবি চমনিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকীয় বাহাদুরনি মাংথঙ্গ খুমবখা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা আবনি ইয়াগলো কেগ্রাওই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকীয় বাহাদুরনি ফিরলাচি বা আসাইমা সালনো ইয়াসাখা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা পান্দাও মন্ত্রী অকরানো কারি বিমানজাখা হাস্তিনি ত্রিপুরা হামকারাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এমসিনি মেয়র দীপক মজুমদার এমসিনি কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব কাউন্সিলর রত্না দত্ত আকাশং এখন আধুনিক ত্রিপুরার যিনি রূপকার সবসময় আমরা বলে থাকি
ওনার আজকে 116th বার্থডে। তো সেই উপলক্ষে আপনি জানেন যে ত্রিপুরা সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে আগেই, সেইভাবে সব জায়গায় যাতে ওনার জন্মদিনকে সবাই পালন করতে পারে, সমস্ত জায়গায় আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান চলছে। তো এখানে আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে এই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে সম্মান জানানোর জন্য আমরা এখানে ওনার মূর্তি আমরা স্থাপন করেছি। তো আমি রাজ্যবাসীর কাছে একটাই কথা বলবো যে উনাকে আপনারা জানুন, উনি ত্রিপুরার জন্য কি করেছেন। মহারাজাদের বিষয়ে সবসময় বলেছেন কিছুই করেননি, আগের সরকার এসব বলতো, কিন্তু আমরা কিন্তু ওনাদের যে ঋত সম্মান আমরা কিন্তু ওনাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি এবং মানুষের কাছে ওনাদের সম্পর্কে আমরা জানানোর চেষ্টা করেছি। তো আজকের ওনার এই জন্মদিনে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। বিজেপিতে আইপিএফটি হাফাং ফাইমানি ইয়াগলনা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি আসাইমানি সালনা বরম দিবই পালাইজাগै তঙ্ग खुलि बसाका हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा राजाखरा आगुलिनि सिमि अमितनि कक्थुम चिनी खरां पाइथागो केमनि खारिफायै दलाइ हांखरनि लंथाराय बेलेबो खाक्सते पुलिसनि थानि साक बेदखा एनएलएफटी बिश्वमोहन ग्रुपनि खरक बा सिलाय पाथाम तैनाय रक फियाबा करै बरकनि यागो कायसा सिलाय पाथाम लाई थांनाय बिसि साथै ताल दक सकांग ताताल खाtung मुं फुनुगै बरकनो एनएलएफटी बदलो तलांजाकमानि कक्तमा ताताल इमां फुनुगै लाई थांनाय बिसि साथै ताल दक सकांग हास्तेनि दाल बिदाल आमसानि किसासक सिक्ला रकनो बरकनि बदलो तलांगै थांमानि एनएलएफटी नि अजामारक आबोनि यागुलो बांलादेशनि बलंग सनामजाक एनएलएफटी बिश्वमोहन ग्रुपनि केम्पो बरकनो तलांगै तनैमानि कक्तमा फियाबा केम्पो गरै बरकनि बागै नांमानि चामुं नंमुं सालब्रुमनो अकबुक जाखलायै किरिकरो खेमां तंनानि नांगो आबोनि बागै साक सय माइया अंगै पाइथागो केम्पनि खारिफायै दलाइ हांखरनि लंथाराय बेरेबो खाक्सते पुलिसनि थानि साक बेदखा एनएलएफटी बिश्वमोहन ग्रुपनि खरक बा सिलाय पाथाम तैनाय रक फियाबा गरै बरकनि यागो कायसा सिलाय पाथाम खरक बा साक बेदंगै रंनि मुं उंखा कान्ता मोहन त्रिपुरा तंथाय मानिकपुरनि वाखिराम रवाजापारा नक्षत्र देबबर्मा विश्रामगंजनि जगाइबारि इमां देबबर्मा तंथाय चाम्पावारनि जगा कोब्रापारा गिरता जय त्रिपुरा तंथाय मानिकपुरनि वाखिराम रवाजापाराते मनसुबार त्रिपुरा तंथाय मानिकपुरनि वाखिराम रवाजापारा আমরা এনএলএফটির সংগঠনের লোক কতদিন ধরে বাংলাদেশের ক্যাম্পে থাকছিল, কিন্তু অনেক কষ্ট পেয়েছি, কষ্ট বুঝছি। আর আমাদের ক্যাম্পেও খাওয়া দাওয়ার জন্য অনেক অসুবিধা আছে। আর ওরা সার তারাগুলোও কোনো মিল নাই। আর আমরা বাংলাদেশের এই ক্যাম্পে যতদিন থাকছি ততটুকুই আমরা উপভোগ করছি। এখন আমরা এই সত্যতা মানতে পারছি না দেখে পুলিশ স্টেশনে আমরা স্যালেন্ডার করতে বাধ্য হয়েছি এবং বাংলাদেশের আর্মি তার সঙ্গেও অনেক থাকতে কষ্ট, এই জন্য আমরা স্যালেন্ডার করতে বাধ্য হয়ে এসেছি। এখন আমরা স্বাভাবিক জীবনে ভালোভাবে থাকার জন্য ইচ্ছু করে আমরা স্যালেন্ডার 5 জন করেছি। আজকে মোট 5 জন অ্যাক্টিভ এক্সট্রিমিস্ট, তারা এনএলএফটির বিশ্বমোহন গ্রুপের সদস্য ছিল। আজকে তারা সন্ধ্যার সময় সামনে পিএসএ এসে সারেন্ডার করে। এই 5 জন হলো কান্তমোহন ত্রিপুরা, গেতাজয় ত্রিপুরা, মনসুবর ত্রিপুরা, নক্ষত্র দেববর্মা, ইমাং দেববর্মা। এই 5 জন আজকে সারেন্ডার করে। আজকে তারা যখন সারেন্ডার করেছিল তাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। আমরা পরে ইন্টারোগেশন করব, তারপরে আরও তথ্যগুলি জানা যাবে। फियाबा साक बेदंमानि जराव कायसा सिलाय बाथाम फानो याफारि माइया अंगमानि बागै एनएलएफटी बदलनि बरक दा बरक याहनै आसाइजाक ताबुक दाल बिदाल सोंमों ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां लुकजाकनानि फाइसिं ताबुक रां पैसानि बागै दफानो फालनाय नेतारकनि हुइजाक तंमुं जामुं पाइथागो बीजेपीनि बादायनाय रकनो बोदोनानि बागै साकबाय थांनो हास्तिनि लुकरकनो कयमुं नारखा 2023 बिसुआव बक्सानगर आसुकथायो त्रिपुरा मथानि बादायनाय आबु खायरमिया पोस्ट पजिशन ते रां पैसानि बागै आसुक तलाव अंखरैमानो चिनि दफानि नेता मन्त्री रक आबनो साइमानानि बागै नासिमनानि नांनाय ते किसा जरा फियाबा जरानि सिगांनो सिजाग्रोगै फायै दंखा हास्तिनि लुकरकनि बसकांगो मुख थांमांबिलि
কেব ফাং ফাংকে সানানি নাঙ্গালা কেবা কোনো কাইসা ককথম বেদেক আবনতি এই কক্তমা আওই মুং খ্রাইনানি নাঙ্গালা হাস্তে তংকসং লুকুরকন কুবুইনো নাই তুগুই নাহারনাই সাই নাহারনাই কুবুইতামো এবা তাতাল সাব তামনি বাগै হনমানিলে শাল গদক মা তাতাল ন ফবৈতনি মাইয়া আবনো সংসারনি নীতি ত্রিপুরাল্যান্ড এবা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডनि सानमुं आबो दफानि बागै बेलाय नांगुकमानि सानमुं चबा खालाया वै मुंमानानि गोरै ताबुकचिनि दफानि बररक आबोनो याक्षि सुरै फुनुगै कालांजाक चिनि लाइबुमा फियाबा चबानि लामा गोसार फायै पोस्ट पजिशन तै किसामिसा रां पैसानि बागै हानि बोसारकनो थकायनाय नेतारकनो याकारै रोगलाक अ हानि बोसारक आबोनो पगै थांनानि कग्याचिनि नेता नेत्रीरक सिगांनि सिमिनो बीजेपी बाय पाइजाकमानि कक्सिल सामुं आसाइजाक आईपीएफ टिटे टिप्रा मथानि साकाव अ कक्सिल सामुं बुसुक जराते कुबै आबनतियै गोरैके बनि थानि नांमानि प्रुफ फियाबा गोबांमा जराव आबनतियै कक्सिल सामुं तिसावै फाइजाक याक्षि बदल सीपीआईएम ते कांग्रेस यांते खाकसा फाइसिं हास्तेनि कायनि बाय इलेक्शन नतयै टिप्रा मथानि फाइसिं मकल लगै नासिंलाइजाक हास्तेनि जतलुकुरक तामनि बागै हुनके बीजेपी नि बातायनाय रकनो मेसेनानि बागै टिप्रा मथानि रोल बेलाय कतर बाय इलेक्शनो टिप्रा मथानि बखाक्तै कैंडिडेट दुजागे फानो साबनि कैंडिडेट न बुट दुनाय टिप्रा मथानि आदंरक आबनतयै ताबुकसाक जरा टिप्रा मथानि बखाक्तै रोजागेखौ अफिशियल साक्लायमों फियाबा आबनि सिलाय सिकांनो बीजेपी नि बातायनाय रकनो बुट दुनानि बागै साकबाय थांनो हास्तेनि लुकुरकनो कयमुं नारखा 2023 बिसिव बक्सानगर आसुकथायो टिप्रा मथानि बातायनाय आबु खायर मिया तामुनि बागै बीजेपी नि बातायनाय रकनो बुट दुनाय बक्सानगर आसुकथायनि जत लुकुरक आबनतयै तामो साका टिप्रा मथानि नेता आबु खायर मिया खनावै नायलायानो फायदि ताबुक प्रथमत 20 বক্সনগরে 2023 বিধানসভা নির্বাচনে আমাকে ত্রিপুরামথা দল থেকে মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিকের নেতৃত্বে আমাকে প্রার্থী বানিয়েছে। এর জন্য আমি ওনার কাছে অত্যন্ত চির কৃতজ্ঞ আমি যে উনি আমাকে প্রার্থীর যোগ্য মনে করেছেন। এখন এই উপনির্বাচনে আচানক আমাদের এমএলএ সাহেবের মৃত্যুর কারণে, যেটা আমরা কোনো সময়ই কামনা করিনি, আমরা ভাবিও নি, দুঃখজনকভাবে ওনার মৃত্যু হয়েছে, যার জন্য এখন উপনির্বাচন চলছে। এই উপনির্বাচনে স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরামথা প্রার্থী নেই। এখানে বিজেপি ভার্সেস সিপিআইএম পার্টি ইতিমধ্যেই পার্টির স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করবে, জনগণের স্বার্থেই করবে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কথা ভেবে চিন্তেই করবে আমি আশা করি। তারপরেও আমি রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের বক্সনগরের আধুনিক ব্যবস্থা বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের স্বার্থে, ধনপুরের আধুনিক ব্যবস্থা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের স্বার্থে আমি বর্তমানে যেহেতু রাজ্যে বিজেপি সরকার, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার, স্বাভাবিকভাবেই আমি চাই 2023-এ মানুষ ভোট দিয়েছিল সরকারকে পাল্টানোর জন্য, অনেক পরিকল্পনা ছিল, দেখা গেছে যে বিজেপি সরকার রিটার্ন এসেছে। তো কাজেই আমি চাই, এখন তো মানুষ সরকার পাল্টানোর জন্য ভোট দেবে না, সরকার অলরেডি বিজেপির প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, রাজ্যে বিজেপি, কেন্দ্রে বিজেপি। তো স্বাভাবিকভাবে এই এলাকার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য, বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলমানের আধুনিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য, তাদের আধুনিক স্কুল কলেজ পরিকাঠামো ঠিক করবার জন্য, মুসলমানের ছেলে মেয়ে কীভাবে অফিসার হবে, এগুলির স্বার্থে বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা বক্সনগর এবং পাশাপাশি ধনপুরও অনেক মুসলমান ওইখানে বাস করে, আমি আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে, বোনদেরকে, মায়েদেরকে আপিল করছি যে রাজ্যে বিজেপি সরকার, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এই উন্নয়নের ধারাতে, মুখ্য ধারাতে সামিল হওয়ার জন্য বক্সনগরের বাসী, ধনপুরবাসীকে বিপুল ভোটে আমাদের বক্সনগরের বিজেপি ক্যান্ডিডেট, ধনপুরের বিজেপি ক্যান্ডিডেট, তাদেরকে পাশ করালে তারা অ্যাসেম্বলিতে যাবেন, এতে করে বক্সনগরের বিকাশ হবে, ধনপুরের বিকাশ হবে, গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মুসলমানের বিকাশ হবে। আমি এটাই বলবো। তবে আমি ত্রিপুরামথার যে ডিসিশন, সেই ডিসিশনকে আমি অবশ্যই ফলো করব। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত আপনার কাছে আমি প্রকাশ করলাম, এলাকার স্বার্থে, নিজের জাতির স্বার্থে, নিজের সমাজের স্বার্থে, কারণ সমাজ রাজনীতির উপরে। আপনার এই যে বিধানসভা কেন্দ্রে, বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে, এই বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে
ত্রিপুরা মাতার যারা উপজাতি আছে কত হাজার ভোট আছে এবং আপনি কতটুকু কাভার করতে পেরেছেন এবার আপনি এবারের যে ভোট এবারের যে উপনির্বাচন এই উপনির্বাচনে আপনার যে কর্মীরা আছে তাদেরকে কি উদ্দেশ্যে কি বলবেন তাদের উদ্দেশ্যে? আমার এখানে আমাদের জনজাতি ভোটার প্রায় 2800 ভোট। স্বাভাবিকভাবে ওনারা আমাকে খুব ভালোবেসে আমাকে সমস্ত জনজাতি ভোটে আমাকে লিড দিয়েছে। আমি লিড পেয়েছি আমাদের জনজাতি ভোট। এখন পার্টির ডিসিশন অনুসারেই তারা চলবে, আমিও পার্টির ডিসিশন অনুসারে চলবো। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলার পর বা পার্টির হাইকমান্ড যে ডিসিশন নেয় তখন আমি সেটাকে অবশ্যই আপনার সামনে বলতে পারবো। এবারের যে উপনির্বাচন এই উপনির্বাচনে বক্সনগর থেকে যে প্রার্থী হয়েছেন ওনার সম্পর্কে কি বলবেন? উনি কি এবার সিপিএম এর প্রার্থীর সাথে লড়ে কতটুকু ভোটে জয়ী হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে একটু যদি বলেন। দেখুন, একটা স্বাভাবিক কথা, যেহেতু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার, রাজ্যে বিজেপি সরকার, সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু বক্সনগর সিপিএমের একটা অবস্থান ছিল। ধনপুর তো বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিমা ভৌমিকের নেতৃত্বেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি এটাই বলবো, সোনামুড়া সাব ডিভিশন থেকে টোটালি সিপিএম বিদায় নিচ্ছে। তো সেখানে ক্যান্ডিডেট, ধনপুরের ক্যান্ডিডেট হোক আর বক্সনগরের ক্যান্ডিডেট হোক, এখান থেকে সিপিএম বিদায় নিচ্ছে এবং তারা বিজয়ী হচ্ছে, এটাই বলবো। ত্রিপুরা মথানি নেতা আবু খায়ার মিয়ানি অ সাকলাইমুং আবু বদলনি দাগি মুংदा एबा साक बायथांनि मुसुंमानि आबोनो तैयै ताबुक साक जरा बदलनि बोखाक्तै गोरै कायसा नोटिस फियाबा बदलनि केरंनो सबायै साक मुसुंतै त्रिपुरा मथानि नेता आबु खायार मिया आबो हाइके कक सावै तंखे तामुनि बागै बनो बदलनि तिख्लाय जागिया अंनाय आबोनो तैयैबो आसायजाक ताबुक दालबिदाल सोंमं ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां चाशालो हासनी ट्राइबल वेलफेयर बेदेकनि साक्थार मुंबाई सुपारी बागानी दशरथ देव फलनगो खलाइजाखा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा सालपान्दा केग्रावै पान्दानो चेंसावै रेखा हासनी तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा मानजाखा टीआरपीसी चेयरपर्सन पाताल कोयना जमातियातै एमडीसी विद्युत देबबर्मानो खबै गुबुन अजमारो बिसि ब्रुम ब्रुमनि हाइके चाशालो हासनी दालबिदाल आमसायो खलाइजाखा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा साल आबो हाइकेनो चाशालो हासनी ट्राइबल वेलफेयर बेदेकनि साक्थार मुंबाई सुपारी बागानी दशरथ देव फलनगो खलाइजाखा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा सालपान्दा केग्रावै पान्दानो चेंसावै रेखा हासनी तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा मानजाखा टीआरपीसी चेयरपर्सन पाताल कोयना जमातियातै एमडीसी विद्युत देबबर्मा सोशल वर्कर मंगल देबबर्मा कविता जमातियातै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि एडिशनल सेक्रेटारि एस प्रभुनो खबै गुबुन अजमारो जों दिनैहाय सालमानखा गिला सालथांखा किन्तु अमति साल जों माइया आउन बागैनो जों बेलाय तालिका काहाम मिया चीफ मिनिस्टर साब्रुबो कायसे प्रोग्राम हाय सावो सिनि बरक रक जे वानसुक करंग रक जे सुइ करंग रक जे सिनाय रक वानसुक ताबक यस वी आर इंक्लूडेड नाउ इन गवर्नमेंट चैप्टर जों उ खुमत्रानि बिसिको खुमबाय सुबजाखा हिनै जों वानसुक जागो ताबक तान बागे हेंगे आगे के जों भारत वर्ष ने फातारो हिने वानसुगो जों दिल्ली हम लोगों का दिल से बहुत दूर है हिने जों वानसुगो ताबुक हम लोग बहुत करीब में आ गया अमति हिने सिनि फीलिंग तंगो अब ई सरकार ने आमल नंगो ताबुक सिनि हुकुम कमाई थांबाय का ताहे जों किबिलुतुम नाय हेंगे सिनि महाराजा बीर बिक्रम निफ्रुनि जिमिने सेंजाखा आगरतलानि जे नक्शा आनि पूर्व वक्ता साका महाराजा बीर बिक्रम is the architecture of the Tripura. Tripura ni rupokar, Tripura na naithogri naisa, Tripura na tuidul naisa, Tripura na tuidul nai kurung. Bahai klai tuidul ka, obang kisi sa ani kok tang ni kok thai ni bahayo ang kisa subda ni musungo. Ani dabura Radha Mohan Deborma babu raja ni sipai ba, aro chung kerong kata mahai klai khanau. Aro 1941 सेकेंड वर्ल्ड वार अंकुरो जापान जार्मान एक दिगे ब्रिटिश एक दिगे ब्रिटिश नि पक्षे अंगय त्रिपुरा नि फर्स्ट त्रिपुरा राइफल महाराजा बीर बिक्रम नि बदल रक फाइट लायो आफ्रो 1941 अरो एयरपोर्ट अंगो सिंगार बिलो ओ अबनन ओ सेकेंड वर्ल्ड वार व्यवहार खलाया आफ्रो से त्रिपुरा भारत वर्ष नि उत्तर पूर्वांचल ताइकुन जगह एयरपोर्ट उंगिया को अवश्य पहिला हेंगे बुसु सिकना नाय दे इ दफानि राजा महाराजा र
186 জন লাইও তাবুকনি বুবা গরাবাই হেঙ্কাই 184 জন উঙ্গই তাই বিনি বসালাবাই বুসুক হেঙ্কাই তো 186 জন হেঙ্কাই তাবুক চুং সিমানি হেঙ্কাই বাহাই বাহাই খ্লাই উংখা হেঙ্কাই চিনি বরক রক হাপুং হাতায় হুক চাই তংফানো লেখাপড়া খ্লাইনা নাঙ্গো হিনাই কলেজ খুলুগো মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ হিনাই আবুনি বাই থাকিয়া বুড়ি রক বপরিনা নাঙ্গো হিনে তুলসী পতিব আফ্রনো খুলুক লাগমানি হেঙ্কাই চুং যে নুক মানে হেঙ্কাই যে মারি রক লাইখা ও মারি রক তাবুক আস্তে আস্তে হুজাগই তংমানি আবুনা তাইসা কি ফিল্ড তুবনানি হেঙ্কাই ন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট नि जे कर्मचारी रक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि जे मंत्री रक वांसु कुरुंग रक हाइया इतिहास न तैसा की फिल्म मातुम नाय लाइबुमा न तैसा की फिल्म मातुम नाय हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ हिनाय तैसा की फिल्म तुम दानि बागै हेंगेन सुं आबो खातम लाजा तम तम खातम जा जेमन अरो सुं राजानि उत्तर गेट हिन्नुगो आरो हंगाय कराय खला कराय बाय मायुं खाओ आवन स्टेबल द STABLE स्टेबल आवन आस्ताबल हिनलाय आस्ताबल या आरो हंगाय मायुं कावै राजा हाबदाने बगै दगा कुचु खैतनु चिनि दफानि बसं रक आबर इतिहास ओ लाइबुमा रक नुगो आगरतलानि जे शहर आबो तुलसीबतीनि फायका हंकाय सिदा राजबारि हाबदानि लामा बाय लामा कुरुंजा बियां फाइसिं कलेज उंनाय बियां निताम उंनाय आवन बागै जत्त नक्सा थिखलाय जा आबो लंडन नि चिमिसे अ नक्सा तुबु जाथं अमति खलै सुंनुगै सुंतामतै बनुखा हंकाय जे राजा रकनि तमुंगो रसामं मुसुमं जत गदाल जाक सिनि बराव रक रसामं कुरुं आफुर रगसे सिनि आर डी बर्मन एस डी बर्मन आफुर रगसे इ दफाओ मसाना कुरुं रसापनानि कुरुं हेंकाय 1947 न इंडिया इंडिपेंडेंट नंगो समाज जदि केबें खांखे खांखे बुरिनि हामारि न सोसाइटी माया खानो आबने बागै जेफ्रा जों बुरिनि हामारि न माननाय आफ्रानो सोसाइटी कुसुक खानाय आबने बागैनो दिनैनि अ सालो जों नगो महाराजा बीर विक्रम बुरि सलाय होनाय खागा बुरि दंनि बागै तुलसीबती स्कुल ख्रब होय जों सागो खरक बसे जों सिनि सोसाइटी व सलारो बुरि दंनो जों बुसुक जरातै प्रायोरिटी रखा आगे राज राजा रक महारानी नि बमतै कत पद्रे पद खलो तानि बागै बुरि दंनो सम्मान मानि बागै आबने बागै जे सोसाइटी को बुरि दंनो सम्मान नाय जे सोसाइटी को बुरि कासै फैनाय आ सोसाइटी बिसि बिसकांनाय आबने बैसिनि दफाव बुरि दक्ताबो बेलायखिनि एलार्ट आं मा खातंगो जत दिक दिया नायके बुरि दक्ताबो एलार्ट ओ बुरि एलार्ट नो सोसाइटी नो सेन्स खैनाय आबने बागैनो सिनि जत बुमा बुफा बुरि बुसामा मानि आगे बुरि बुसा आसाय खां खांखे बुमा बुफा रवाना जागो किन्तु ताबुकनि ओ मॉडर्न नि जुग टेक्नोलॉजी नि जुग बुरि बुसामानाय रे बुमा बुफा बेलायखेनो शांति ते खुशी मान आबने बागैनो सिनि बुरि दक्ना आं कबकनाय ओ सोसाइटी नो लीड खैनायनि बागै बुरि दक बेलायखेनो सामुं नांगो ते बुरि लीडरशिप मा फैनाय बुरि दक जखन लीडरशिप नाय गाहाम लीडरशिप नाय ओ सोसाइटी ऑटोमेटिकली साबजाकनाय आबने बागैनो बुरि दक खुद्रां सुचन्द्र रिसा रद्र बयनो वेलकाम खायद्र और जागा सिमी बुरि दक यूज ता खायजाकदि बुरि दक ना कि यूज खायमानि सिन साया बार डिपार्टमेंट आं साग बुरि दक सुदु वेलकाम खायथानिगो रिसा कानो थानिगो फुनुक जागनाय बुरि दक बकायसा मेन बॉडी नि सेम पार्ट आबने बागै जत जागाव बुरि दक विथ रेस्पेक्टफुली जत जागावनो बुरि दक नि सम्मान रिजार्व मातंनाय आबो नों रजाग्या आबनो जों दखल खायसि मानानाय आबने बागै मुरि ननिरक आं बहायनो बेलायके हामै मारगो निरक नखना अब राजनीतिनि पार्ट हाइफानो सोसाइटी बाहायके सेन्स गै दं आबनो मानायनाय जत बुट बासरायखा फ्या पास के एमएलए नि मंत्री आं फेल लेंनायनोसि मोदी इंटरनेशनल वुमेन्स डे गो एमओएस मिनिस्टर रेंग रगै फेल नसि चेयरमैन सनागो मोदी नो जों हामबाय रथैख्लाय दे बुरैनो सम्मान दमानि अथच सिनि सोसाइटी व जों बुरैनो बुसुक जाते तिनि सम्मान दमाखा बुरै कायसा कुसु कासना नायके कासंदे टिख्लाय दे सोसाइटी ताखोनो बुरैनो सोसाइटी गो ताम खायनो रोंयाखो बरम खायनो रोंयाखो आबनि बां सोसाइटी बुइनि तलाबो मातंखो आबनि बां तिनावरो बुरैनो प्रेजेंट गोबां मा निरक मा सिसनाय निरकनि कैपेसिटी निरक बिलाप मा खायनाय निरक जदि ने खाबाय खोबाय सामं ताङै तंखे सुगुय तंखे जेसबा सतन्या रोंना नायदि नारक माया ऑटोमेटिकली भोकासै थांनाय
खरकसा कासाला के बनि बिसिंति दफा गोबां माखासे थांनाय अबाहायके दफानो माति सालायनाय आबनि बगै तिनि महाराजा बीर बिक्रमनि सालो जों बर बेलायके बर मारगो बनि महारानीनि बंतै बोरैनि बंतै बोसोक गोबां मा स्कुल क्लखा ब्रैरनि नाहारै बसोक सामों ख्रायखा साक्राक बा हनै नाय जेताबो आबो कायसा महारानी बनि बमंतै आ जागावा जे ताहुसनाय हाक तागै जे माने स्नामानि बनि सेहरा स्नानानि बोसोक कठिन आ कठिन नसि फातारनि आर्किटेक्चार तो बगै बोसोक सबायै तिनि ब अमते हायरो खायक्ला आबनि बागैनो महाराजानि साल पालायमा बायसिनि पाया महाराजा तमा सायक्लांखा खायक्लांखा आबनि स्लाय जों तमा खायथाय आबनो जों मासरुंनाय माखायनाय आबनि बागैनो आं गोबां कक्साया तिनि बेलायखे दोखा तिनि सालावबनो सानाय डेमोक्रेसी वाल डेमोक्रेसी कान्ट्री ओ डेमोक्रेसी नि वेटै ओ दफा माका सानाय डेमोक्रेसी वाल जदि न हासिंना पिरामिड सनानाय खांके ओ दफा दैमा रखंगो राप्राय मातंनाय आबनि बागैनो ओ दफा सिसारि जुगि उपजुगि इंदि जराबाय बासगै साकनो तिसाय नारकनानि बांगै जतनो रेडी टंदि जतनो हामबाय तेसाल काहाम महाराजानि वानसकमै इमां मोगथांथों तिनि बेलाय तंथमनि साल जों जोंनि डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट त्रिपुरा सरकारनि उद्योगे जों गजगा कायसा चिकनसा पान्दा खायगा वो पान्दावा जोंनो बेलायनो सबका तिनि सुपार तपतिकलय बिनु स्टुडेन्ट तुबुय बेलायनो हलनो मोसांरिखा बनवा पाइपलाय हामबाय बसकांनि सालो जों तेबो सरकारि भाबे जों कतरखाय प्रग्राम खालायनाय जों म प्रग्राम न जों डिसिजन नायमालिया सरकारि भाबे खायनायनि बागै प्रस्तुति करिनि बागै दिनै बर' किसा कमुन थागा बसकां सालो जों कतरखाय सरकारि भाबे हहम दादमखाय खायनाय जों बसकांगो ताई नर जतन साइमनो चिनि महाराज 184 जन महाराज मो महाराज आलादा बुनिसाय आलादा न हिनमानो बनो बिनि वानसुंमुं बिनि नाहारमुं बिनि जत चिनि दफानि बागै चिनि बरंनि बागै जे बसकांनि नाहारमुं अनेक कतन नाहारमुं तमनि दिनै कलेज थों लामा थों दफानो सुरक्षित खायना मिंथों जेकोनो खायनानि बागै जोंनि महाराज लास्ट महाराज बेनि वानसुंमुं कतर दंमानि हायफुनो जरापाया सिनि नब ओ संसारनो याखै थांगा बेनि खायनानि मुसुमानि खायमालांलिया बेनि जे खायनानि जे इमान दंमानि न जों जोंनि सरकार जों जे खायनानि जों जत साहाय्य खायनाय सरकारनि बिसिंथि खायै किसुखन सिगांबो आङो कामन चमुनि आगि कामन चमुनि तंमानि उनाव थाङै जोंनि बरम गोनां मुख्यमंत्री जनप्रिय मुख्यमंत्री कয়েকদিন सिगां जोंनि महाराजनि बुंगै जोंनि बिनि ओजागा स्टेचुबो ओजागा आसुगुरि रेखा बनो पाइपलाय हामबायनो कारण कमाजाक मानैनो तैसा बहु जागा तैसा महाराजनि स्टेचु खायबानि बागै मनि परे आं थांगा जोंनि महाराज रंनि सिमालंग बंनि जे सिमालं राजा रंनि सिमालं थाङै नायखा बर' खमाला रक रिखा जोंनि स्टुडेन्ट रक जत बाय बाक्सन थांगा थाङै आं बेलायनो खातं थांगा वानसुगै मै आं तिनि ओजागा सगैयान नै हायफोनो तिनि महाराज आसायमानि दिन टं थतक बेलाय आनंद तिनि जत जागानो आबानि बागैनो तिनि बिनि मान गोथैयाव थाङो सिमालंआव थाङै आं तिनि खम बगैखा ते नुगैमानि आगिनि सरकार 35 बছर चिनि बरंनि हुकुमु मुकुमु कमाजा तैमा तैसा सामुं नमुं जतनो कमारि केबे चिनि बर रंनि चिनि सरकार फाइमानि परे
tuluk tuluk khaye hapung hatai tuima tuisa samung tomung jotono sung chini sarkar uddog nai tongo je ageni sri sitini kamajak no chung tuluk tuluk khaisa chini borongni je chamung numung bignai risa je kamajak manino sung taisa ageni jaga taisa phirori nambagai chung chini sarkar চেষ্টা খাইতো আমার বাগে না যে সীমালং বিগত দিন 35 বছর পুরো পুরো খাই যাই জায়গা চিনি সরকার অংশকা ও সীমালং উন্নত ধরনের টুরিস্ট প্লেস খাইয়ে সাজগৈ নাচত খাইনাই ও রাজঘাট খাইনাই রাজ সীমালং আমার বাগে চিনি সরকার পুরো স্যাংশন খাইয়া টেন্ডার খা বসকাंनि বছরनि बिसिङाव म पुरा नायथाथाव खायै सिमालंबो तांजानाय तै चिनि जे कमाजाक मानै जों चिनि दैमा दैसा चामुं नमुं जे कमाय थामान मानै न जों तुलुक तुलुक खायै कमिटि कताल खायै जों चिनि जे कमाजाक मानै न जों तैसा किबिलि दंना चाशालो हासेनि ट्राइबल वेलफेयर बेदेकनि साबथार मुंबाई खलाइजाक महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा सालपान्डाव मानजाकनाय रगनि बांमारि बेलाय मगलक लाइथथक राजाखरा आगुलि निसिमि अमितनि कक्थुम चिनि खरां चाशालो महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटीनि साखथार मुंबाई महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा सालनो रगै राजाखरा आगुलिनि लाहारो खलाइजाखा रेली वहिमखा हासेनि तिप्रासा हामगाराय मंत्री विकास देबरमानो खबै महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटीनि रोंस्रोंनाय रग चाशालो हासेनि बुबागरा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा साल आबनि बागै चाशालो हासेनि दालबिदाल आमसायो दालबिदाल मथानि लोआजि मुंबाई खलाइजाखा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा साल पान्डा आबो हाइकेनो चाशालो महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटीनि साखथार मुंबाई महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा सालनो रगै राजाखन आगुलिनि लाहारो खलाइजाखा रेली वहिमका हास्तिनि तिप्रासा हामगाराय मंत्री विकास देबरमानो खबै महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटीनि रोंस्रोंनाय रग आज हालो उजेन्ट पैलेस बसकांनि शिबि रेली चिंगै एमबीबी चौमनि जरा खलाइजाखा रेली তো যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে যেভাবে সুন্দর করে গিয়েছেন মহারাজের চিন্তাধারা অনেক কিছু আছে তার জন্য আমরা মহারাজ এখানে চেয়েছে শান্তি সম্প্রীতি সবাই একসঙ্গে একদম উন্নত ত্রিপুরা গঠন করার জন্য মহারাজের যে চিন্তাধারা আছে তাই আজকে মহারাজজির যে 115তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজকে আমাদের ছাত্রছাত্রীরার সঙ্গে একসঙ্গে র্যালি করছি এখন লাস্ট মহারাজের আমরা
এখন আমরা শ্মশান ঘাটে যাব, মাল্যদান করব। মহারাজের শ্মশান ঘাটে গিয়ে আমরা মহারাজজি আমাদের উন্নত ত্রিপুরা, উন্নত মানুষকে নিয়ে যেভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়েছিল, তাই আমাদের মহারাজজির আজকে জন্মদিন, তাই আজকে আমরা মহারাজজির শ্মশান ঘাটে গিয়ে বলা করব। Abon yagono MBB Chomini ni Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Mangthongo Khumboka Hastini Mantri Okra Dr. Manik Shaha Hastini Tiprasha Hamkarai Mantri Vikas Debormana Khobai Pandao Manjangnai Kubun Ozamarok Rajakhora Aguli Nishimi Omidni Kokthum Chini Khorang Chashalok Khumulung Press Club Tripura Indigenous Peoples Press Association Te Tiprasha Photo Media Association ni Sakthan Mungbaibo Yasak Zakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Fillachiba Asai Mashal Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Fillachiba Asai Mashal Noragai Cake Cutting Khlaika Khumulung Press Club ni Asukphang Ongshumoy Deborma Chashalo Chini Tiprasha Rokni Jotoni Munganang Kokbubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Fillachiba Asai Mashal Aboni bagai chashalo hastini dalbidal amsayo dalbidal mothani loaji mungbai khlaijaka Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Fillachiba Asai Mashal Panda Abo haike no bishi burum burum ni haike chashalo Khumulung Press Club Tripura Indigenous Peoples Press Association Te Tiprasha Photo Media Association ni Sakthar Mumbai bo Yasak Zakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Fillachiba Asai Mashal Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Fillachiba Asai Mashal Noragai Cake Cutting Khlaika Khumulung Press Club ni Asukphang Ongshumoy Deborma Aboni Shalai Shikang Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni Mangpiliwa Khumbogai Bonoboram Yafarka Khumulung Press Club ni Asukphang Ongshumoy Deborma Khumulung Press Club ni Secretary Ronjit Deborma no Khobai Khumulung Press Club Tripura Indigenous Peoples Press Association Te Tiprasha Photo Media Association ni Kubun Adongro Jora Shakshilai Furu Ajai Khabo Shongo Nangmani Shulu Manishulu, Manishulu, Manishulu Bir Bikram, Mubaga Bir Bikram Bir Bikram, Mubaga Bir Bikram Bir Bikram, Mubaga Bir Bikram Bir Bikram Bir Bikram Ki Filkha Nai Shintoma Shantini Khakamani Makang kereka, bumong kereka, tonggerong rengyani. Makang kereka, bumong kereka, tonggerong rengyani. Hodano thum shawi, dafano mangliwi. Hodano thum shawi. Chini Tripura ha 184 Kings Bairul Khaijakmani Bisingo Khoroksanka Maharaja Bir Bikram Manikya Bongkha Khoroksa bo Hunjago Kubangma Rajansi Kisha Juda Tamninke bo Architecture of Tripura Hunjago Bini Amol Furuno Education System Kubangma School of Khukjaka Amoni Logologi Airport of Khukjaka Anke bo Ribu Sarong Nibagai Borno School of Honan Nibagai Bahino Kubangma bo Saito Anke Tini Bini Asai Masal Song Bisibrum Khumulung Press Club ni Bisintation o Salpali Tomo. Ke Tini Khumulung Press Club ni Adong Rok ni Logi Chini TBME Ipa ni Joto Adong Rok ni Sumoro Manjak Pekya. Song Tini Song Aguli o Song Aguli Raza Kolo Song Raza ni Parti Salpali Lekya.
के संखा खायो जे ओ राजानि इनि जे 115 बर्थडे हमने बिसिं तैनाय अनुमुत खाइलायनाय बिनि आदर्श बिनि गाहामथि मुंना हरैनाय फ्यूचाराव सिंखांनाय पाइथागो महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुरनि फिल्लाचिबा आसाइमा साननो रगै काइसा कक सालाय पान्डावा आसुखा खुमुलुं प्रेस क्लब त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल्स प्रेस एसोसिएशन ते त्रिपुरा फोटो मीडिया एसोसिएशन नि जत आदं रक राजाखरा आगुली निसिमी अमितनि ककथुम चिनी खरां ताबु किसा लेंलामानि जरा ते बहास्ते हायुंते हाक्तने कक्तमातो बिफाई तंगो लेंलामानि यागुलो शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা लेंलामानि यागुलो हायनो हायलाम सगो चिनी kokborok koktamawo हायनो हाय फायदि नायलाय फिरानो दिनैनि कोक्तमा बख्रग रक चाशालो महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा साननो रगै एमबिबि चमुनिनि महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुरनि मांखको खुम्बखा हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा मानजाखा हास्तिनि त्रिपुरा हामकाराय मन्त्री विकास देबबर्मा एमसिनि मेयर दीपक मजुमदार एमसिनि कमिशनार शैलेश कुमार यादव काउन्सिलर रत्ना दत्त आकाशं पाइथागो केमनि खारिफायै दलाय हांखरनि लंतराय बेलेबो खाक्सते पुलिसनि थानि सागबे दखा एनएलएफटी बिशमोहन ग्रुपनि खरक बा सिलाय पाथाम तैनाय रक फियाबा करै बरकनि यागो कायसा सिलाय पाथाम लाई थांनाय बिसिसातै तालदक सकांगो ताताल खाtung मुं फुनुगै बरकनो एनएलएफटी बदलो तलांगजाकमानि कक्तमा लोकजाकनानि फाइसिं ताबक रां पैसानि बागै दफानो फालनाय नेता रकनि हुइजाक तंमुं जामुं पाइथागो बीजेपीनि बादायनाय रकनो बोदोनानि बागै सागबाय थांनो हास्तिनि लुकुरकनो कयमुं नारखा 2023 बिसुआ बक्सानगर आसुक थायो त्रिपुरा मथानि बादायनाय आबु खायरनिया
চাশালো হাসিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বেদেকনি সাকথার মুম্বাই সুপারি বাগানি দশরথ দেব ফলনগো খলাইজাখা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকীয় বাহাদুরনি ফিরলাচি বা আসাইমা শাল পান্ডা কেগ্রাওই পান্ডানো চেংসাওই রেখা হাসিনি ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মানজাখা টিআরপিসি চেয়ারপারসন পাতাল কয়না জমাতিয়াতেই এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মানো খবৈ কবন অজমার চাশালো মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি नि साकथार मुंबाई महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकिया बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा साननो रगै राजाखर आगुलिनि लाहारो खलाइजाखा रेली वहिंखा हासिनि तिप्रासा हामगाराय मन्त्री विकास देबरमानो खबै महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी नि रोंस्रोंनाय र চাশালো খুমুলুং প্রেস ক্লাব ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস প্রেস এসোসিয়েশন তাই ত্রিপুরা ফটো মিডিয়া এসোসিয়েশন नि साकथान मुंबाई बो यासक जाखा महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकिया बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा साल महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकिया बाहादुरनि फिरलाचिबा आसाइमा सालनो रगै केक काटिंग खलाइका खुमुलुं प्रेस क्लाब नि आसुफां अंशुमै देबबर्मा Tambuk kok termasuk roboy. Fasal hordi pora asumsa sakhamya angkha horirada vidya mondir hosteni khorok sini sarai rok. Patimungni yagolo fasal horono tu buza khaborong no teliamura sakhamnogo. Patimungno kitingai wana mate kamang mawo kalaikha teliamura lakhai bazar amjani joto lokoro. Fasal horo asumsa horirada vidya mondir hosteni khorok sini sarai rok. Sakhamya angmani patimungno kitingai ufla kafla sakha teliamura ni lakhai bazar amjai. Fasal hordi pora asomsa khoroksani yagolo khoroksa sakhamya angkha horirada vidya mondir hostelni khoroksini sarai rok hostelni joto sarai rok no sakhamya angmani rogoi belai kirimani sakha hostelni warden priyo tospal aboni bagai logi logi no borokno teliamura sakhamnogo tubui faika hostelni ojamarok phiaba teliamura sakhamnogo tubujakmani yagolo borokno sakham sebrethani sakthar mungna harliya teliamura bukhakste sakhamnokni emergency ward ni doctor Shosti Mojumdar Muya bai horni mai chabai mani yagolo khoroksa ke hostelni joto sarai rok sakhamya angmani koktama phiaba party mungno tiyei juda kok saka hostelni warden priyo tospal এখানে 7 জন আসছে আর এই 5 জন এখানে টোটাল কতজন টোটাল 12 জন কি প্রবলেম তাদের অ্যাকচুয়ালি খাওয়া দাওয়া করছে খাওয়া দাওয়ার পরে 10-15 মিনিট রেস্ট আছে তাদের রেস্টের পরে ঘুমাবে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে আমার বয়েজ হোস্টেলে আমরা চলে আসছি এর কিছুক্ষণ 5 মিনিট পরেই ফোন যাচ্ছে যে স্যার এরকম অবস্থা কয়েকটা মেয়ে শ্বাস নিতে পারতেছে তো শ্বাস নিতে পারছে না হঠাৎ করে আমি চিন্তা করলাম এরকম কী প্রবলেম তুরন্ত দৌড়ে গেলাম দৌড়ে গিয়ে ওদেরকে ওই অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করলাম একটা অটোকে ফোন করেছে অটো নিয়ে আসছে হাফ রাস্তাতে তারপরে অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করে এরপরে সঠিক জায়গায় পৌঁছে নিয়ে আসছে তো এখন তো বিষয়টা বুঝতে পারছি না এরপরে কী থেকে তখন নার্স যখন জিজ্ঞাসা করছি তো তারা নিজে বলতে লাগলো যে একটু ভয় পাইছে তো একটা যখন ভয় পাইছে একজনের ভয় থেকে অন্যরাও সেটা আর নিজের মনে মনে এই অবস্থাতেই শুরু হয়ে গেছে বাস আর কিছু টোটাল কতজন স্টুডেন্টের শ্বাসকষ্ট এখন তো মানে এই 12 জন এখানে নার্সে আর 7 জন চলে আসছে স্কুলের নাম কি হরিরাধা বিদ্যামন্দির তো এখানে কি হোস্টেল আছে বয়েজ হোস্টেল অ্যান্ড গার্লস হোস্টেল দুটোই আছে কোন জায়গায় এটা আপনার কাছে লাগাই বাজার আর ঠিক উপরে পাহাড় বরমুড়া থেকে প্রায় 25 মিনিট হেঁটে যেতে লাগে এটা বরমুড়া পাহাড়ের দিকে না বরমুড়া পাহাড় যেতে লাগে বরমুড়া পাহাড় টানে যাওয়ার আগে তো এখানে ইনচার্জের নাম কি আমি প্রিয়তোষপাল আপনি নিজে আমি প্রজেক্ট ইনচার্জ আপনি নিজে নিয়ে এসেছেন আমি নিজে নিয়ে এসেছি তো এখন কি বাচ্চারা সুস্থ আছে নাকি সুস্থ তাদের কি কি মেডিসিন দেওয়া হয়েছে জাস্ট একটা ইনজেকশন সবাইকে একটা করে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে সুস্থ হয়ে Party mungno kitingai wana mate kamang mawa kalaikha teliamura lakhai bazar amsani joto lukorok chashal fungo kok toma manmani yagolo teliamura sakhamnogo thangai sogaikha cherai rokni buma bufa song teliamura ni simihran moni kokthum chini khorang Fasal horo TR063500 marini khungsa auto malkhungbai TR06A1942 marini khungsa auto truck malkhung nahala laithu taile bai chokha khoroksa borok ni langma binimung Sujit Das abo haikeno thimara jaktai khorok tham borok patimung fasal horo teliamura thanani laltila amsayo
হাইনো হাই ফাসাল হর লাহার পাতি মুঙ্গ কালাই চকা খরকসা বরকনি langma bini mung Sujit Das abo haikeno thimara jakte khorok tham borok pati mungni yagolo khorok brunyono rohor jakmani teliamora sakhamnogo aboni yagolo borokni sak belai hamyani bagai paithago rohor jakha borokna Agartala jibi sakhamnogo phiaba Agartala jibi sakhamnogo sobaimani yagolo chokha Sujit Das mungoi auto driver ni langma Koktmao saimangkha fasal hor TR06 3500 marini khungsa auto mal khungbai TR06A 1942 marini khungsa auto truck malkhung nahalalai thutai mani bai sago dukhuman mani khorokburi bororok patimungni yagolo khorokburi nyono teliamora sakhamnogo talangai thangmani fire service ni adongrok aboni yagolo borokni sakbelai hamyani bagai paithago rohor jakha borokna Agartala jibi sakhamnogo phiaba Agartala jibi sakhamnogo sogoimani yagolo chokha Sujit Das mungai auto driver ni langma ঘটনা হয়েছে হঠাৎ করে একটা কলাই আমরা কাছে যে মস্তরা মুখোমুখি গাড়ির মুখোমুখি ওই ইন্ডাস পর আমি আমার স্টাফ লয়ে বেরিয়ে গেছি তাই এখানে দেখি যে প্রায় প্রচুর মানুষের সমাগম কিন্তু কেউই হেল্প করে না ইঞ্জুর পার্টি রাস্তা করে দিয়েছে আমরা তড়িঘড়ি করে এসেছি মানুষের হইয়াল্লা গাড়ির উপরে স্টাফের উপরে আক্রমণ এরকম আয়ে ওইটাও আমরা দ্বিধা করে না দ্বিধা বোধ করিয়া আমরা ইঞ্জুর পার্টিতে লইয়া কোনো রকমে তেলামোড়া হসপিটাল আইন না কয়জন আহত হয়েছে 3 জন কি নাম তাদের জানা গেছে কিছু প্রণব দাস মসরাবাড়ি এরপরে হয়েছে তাপল দাস মসরাবাড়ি সুজিত দাস মসরাবাড়ি তারা 3 জন খুব সিরিয়াস ইঞ্জুর আইন না তেলামোড়া যারা ডিউটি আছে মেডিকেলে তাদের কাছে আমরা হ্যান্ড ওভার করছি আপনার উপরে কি কারণে আক্রমণ আপনারা কি সময় মতন গেছিলেন না একদম টেলিফোন আইতে দেরি আমরা রুলস হয়ে আছে ফায়ার সার্ভিসের 30 সেকেন্ডের মধ্যে বাড়ি তুই আমরা মানে মনে হয় 10 সেকেন্ডও আমরা লেট করছি না এত ফাস্ট গেছি দেখি যে প্রচুর লোক হেল্প করার মতো কেউ নাই ফায়ার সার্ভিসের উপর আক্রমণ গাড়ির উপর আক্রমণ স্টাফের উপর আক্রমণ ওই ধরনের সংগঠিত করার লেগা কিছু মদমুক্ত খোলা হয়নি এখানে জড়িত আছে এখানে ওই হইয়াল্লা করার লেগা কিন্তু যে ইঞ্জুর পার্টি রাস্তা তৈরি হয়েছে তারা একটু হেল্প করে ফায়ার সার্ভিস আছে গাড়ি তুলে দেয় এরকম কোনো চিন্তা তারা দেখলাম না Patimungni yagolo mungsabuchi yawino teliamura khwai lama ka solaikha amsani kisasak suak nungja kisasak bororok paithago police phaiei borokno lamani norei rohormani yagolo haino haila harte chengfirka thanglaisu teliamura nishimi hiran moni kokthum Chini Khorang Chashalo haste Congress ni bakhakteibo khatung khajani bishingti Congress bobono yasak jakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo Bahadur ni Filda Chiba Asai Mashal Manjaka Congress ni haste Asufang Ashish Kumar Saha MLA Sudip Rai Bormono khoboi Congress ni kubun ojamarok Pandani puila bekhakno Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo Bahadur ni mangpili beskango jati kathar masengai pandano chengsawai rekha Congress ni haste Asukfang Ashish Kumar Saha aboni yagolo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo Bahadur ni mangpili wo khumbogai bono borom yafarka Congress ni haste Asukfang Ashish Kumar Saha MLA Sudip Rai Bormono khobai Congress ni kubun ozamaro आज বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর ওনার 115তম জন্মবার্ষিকী এই উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে এই দিনটি প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে উদযাপন করা হচ্ছে আমরা এই দিনটিতে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি রাজন্য আমলে এই ত্রিপুরার মহারাজা যিনি আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে সমস্ত আগরতলাবাসী সহ রাজ্যবাসীর কাছে পরিচিত এবং দেশ বিদেশেও ত্রিপুরাকে তুলে ধরার জন্য ত্রিপুরার যে গৌরব এই বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের তার যে বিভিন্ন স্থাপনা তার যে শিল্পকলা তার যে চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হচ্ছে এখনও ব্যক্তিত্ব আজও এই ত্রিপুরার বুকে প্রাসঙ্গিক
আমরা ত্রিপুরা মহারাজদের জানি যে তারা অত্যন্ত প্রজাসুলভ ছিলেন এবং প্রজাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে তাদের অধিকার রক্ষার্থে এই মহারাজাদের যে তাদের যে কীর্তি এটা ত্রিপুরার প্রত্যেকটা জনগণের তাদের কাছে এটা স্মরণীয়। আমরা ওনার প্রতি আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। চাশালো ইয়াকসি বদলनि रोंस्रों मथा TSU नि फिलब्रैजि दक आजायमानि साल बानाति सामानि बिसिंतै मथा TSU नि फिलब्रैजि दक आजायमानि सालनो याजाखा TSU नि हास्ते आजखवां नेताजी देबबर्मा Abo haikeno bodolni bagai langmar nairokni kaya o khumbogai borokno borom yafarka TSU ni haste tangphang Sujit Deborma TSU ni haste asukphang Netaji Deborma no khoboi TSU tei SFI ni kubun adongrok যতন সাইমান না 15 20 আগস্ট ও কাইनै সালनै रुमै खवाइनि टाउन हल प्राय 400 हाई डेलिगेट रगन तुइ सिनि TSU सेंट्रल कमिटिनि आचाइमा साल एबा खबा संसा जांमानि इंका आफ्रोनि सिनि सिनि आचुकफां तंमानि सिनि बरंगणा कचा मंत्री अगुर देबबर्मा ताई जनरल सेक्रेटारि एबा खबा तांफां तंमानि सिनि रविंद्र किशोर देबबर्मा बरक खरंनि तुइदुल मुंनि बिसिंति बरक तिनि फाउंडार मेंबर आफ्रोनि सिमि ताबुक 2023 बिसो जों तिनि फिलची बुरै दक जों अ जगा एबा खबा 46 जों अ जगा पालायलाय दङ फाउंडेशन डे इनका चिनि फाउंडेशन डे नि चिनि मूल स्लोगान नंखा सेफ डेमोक्रेसी सेफ एडुकेशन सेफ कन्स्टिट्यूशन एबा सेफ इंडिया सो ओ मूल स्लोगान न तुइनो जों बसका आगoi दङ आबनि बिसिंति चिनि जे डिमांड र कंखा स्कूल ताबो त्रिपुरागो जे टीचर क्राइसिस दाक्ति दाक्ति टीचर नियोग खलायै स्कूलनि जे आगनि हाय परिवेशनो किफिलि तनानि नेशनल एडुकेशन पॉलिसी 2020 न दाक्ति दाक्ति बातिल खलायनानि ककबरक ककन संविधाननि अष्टम तपशिली एबा 8 शिड्यूल सिथंना अंथं ताई त्रिपुरा हास्तेओ जे थाई रग ककबरक सब्जेक्ट करे स्कूल रग ओ जगह सब्जेक्ट चालू खलाय ककबरक टीचर नियोग खलायनि एमबीबी यूनिवर्सिटी ककबर एमए गो जाते ककबरक सब्जेक्ट चालू खलायनि ताई कायसा समस्या अंक स्कॉलरशिपनि समस्या जों नुगै दङ ओ स्कॉलरशिपनि समस्या रगन सल्व खलायनानि बागै सिनि मूल दाबिनो तुइ जों अतिनि प्रतिष्ठा दिवस पालन खलाय दङ अब त्रिपुरानि जत जागावनो पालन खलाय जागै दङ जों तिनि आगरतलाव ओ प्रतिष्ठा दिवस पालन खलायका ओ प्रतिष्ठा दिवसनि बिसिंनि तुइ जों कायसानो सानार मुसुगो ओ TSU শুধুমাত্র চিনি त्रिपुरासा रोंनायनि जोंजालनि बागै सिमिया TSU चिनि कालचार चिनि कक चिनि आमानि ककनि बागै जों चबा खलाय दङ आगेबो खलायका ताबुबो खलायता फाइनान्सियलबो जों खलायनि राजाखरा आगुरि निसिमि प्रणबनि ककथुम चिनि खरां तिनिनि कक्तमा आसुक जरा दैनो तेबो हास्ते हायंते हाकुतनि कक्तमा साइमाना बागै नरक जयावै नाय दंदि चिनि खरां তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই
চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Director, Directorate of Tribal Welfare, Government of Tripura. For and on behalf of the Governor of Tripura, e-tender in two-wide system is hereby invited from bona fide manufacturer, authorized suppliers and distributors or dealer, sole propriety, partnership firm, public sector organization, cooperative society, SHG, importer for the supply of quick lime to the Superintendent of Fisheries, Santir Bazar for implementation of various pisciculture schemes during the year 2023-24. Meeting the pre-qualifying criteria for the supply of below mentioned item through online bidding on the website tripuratenders.government.in, having digital signature certificate issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority, Government of India, and which can be traced up to the chain of trust to the root certificate of CCA. The detailed press notice and white documents for the above can be seen on website tripuratenders.government.in. All the future modifications and corrigendum, if any, shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement portal only. Signature by Superintendent of Fisheries, Santir Bazar, South Tripura. The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Vihar Complex, Agartala, West Tripura, invites on behalf of the Governor of Tripura, online percentage item rate e-tender from the eligible central and state public sector undertaking enterprise and eligible contractors, bidders, firms, agencies of appropriate class registered with PWD, TTAADC, MES, CPWD, Railway, other state PWD for the following work. All details can be seen in press notice and white documents for the works on website tripuratenders.government.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidders. Signature by ERS Debama, Executive Engineer, Samagra Shiksha, Tripura. The Executive Engineer, DWS Division, Vishalgarh Sipahijala District, Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites online percentage rate single bid from eligible bidders after 15 hours. 10 August 2023 for RMTC of RWS scheme in Sipahijala, SH, repairing and lifting, lowering of various capacity submersible pump under Vishalgarh Charilam RD block and BMC area under DWS subdivision Bishramganj. For details, please visit tripuratenders.government.in and etenders.government.in and eProcure app, or contact with the Office of the Executive Engineer, DWS Division, Vishalgarh for clarification, if any. Signed by E.R.A.V. Chaudhary, Executive Engineer, DWS Division, Vishalgarh.
মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার প্রকল্পে আবেদনপত্র আহ্বান। ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার প্রকল্পে আর্থিকভাবে পুরস্কার প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 1 এপ্রিল 2020 ইং হইতে 31 মার্চ 2023 ইং পর্যন্ত সময়কালীন রাজ্যের যে সমস্ত ক্রীড়াবিদ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতায় বা সংস্থার অধীন পদক অর্জন করেছেন তাদের স্ব মহকুমা বা জেলা ক্রীড়া দপ্তরে আগামী 25 আগস্ট 2023 ইং তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রফর্মা অনুযায়ী দরখাস্ত করার আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনকারীগণকে অবশ্যই নিম্নলিখিত যে কোনো প্রতিযোগিতায় পদকজয়ী হইতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট yas.tripura.gov.in অথবা মহকুমা বা জেলা ক্রীড়া দপ্তর থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অধিকর্তা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।